प्रथम अपडेट कोविड लक्षण थे महाप्रभु यात्रा को आसतु ना क्या कोविड लक्षण देखा देते महाप्रभु यात्रा को आसतु ना घरे बसी टेलीविजन में महाप्रभु यात्रा देखु विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा बसी स्वतंत्र समीक्षा बैठक पर यही सूचना देते उन्नयन कमिशनर प्रदीप जेना काली पुरी टाउन हल विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा चूड़ांत समन्वय बैठक अनुष्ठित हो जाए मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक भर्चुआल अध्यक्षता करते बैठक पर उन्नयन कमिशनर श्री जेना कहते आलोचना बेले मुख्यमंत्री कहते कोविड भय संपूर्ण भाव दूर होना बर्तमान सुधा कोविड रही मात्र टीके कमीचे यह सत्वे चलित वर्ष जानीजात्रा अनुमति दि जाइए भक्तों गहन में महाप्रभु यात्रा करने को निष्पत्ति नि मोर समस्त अनुरोध भिड़ को गला बेले मास्क पिंधतु पाखरे सानिटाइजर रखु मझे मझे हाथ सानिटाइज करूँ कोविड लक्षण अर्थात ज्वर थंडा काश होते महाप्रभु यात्रा को न आसवा राज्यवासी को श्री जेना अनुरोध करते। परवर्ती अपडेट कोस्टगार्ड और प्रतिरक्षा उद्योग में अग्निवीरों 10% संरक्षण सामरिक बाहिनी रे नियुक्ति केंद्र सरकार अग्निपथ स्कीम को नहीं सारा देश में विरोध प्रदर्शन जारी रही बेले सरकार पक्षर केतक नुआ घोषणा कर अग्निवीर मान प्रतिरक्षा मंत्रालय विभिन्न विभाग में संरक्षण घोषणा कर नियुक्ति आशय युवक युवती मान असंतोष को प्रशमित करने को सरकार यह पदक्षेप नहीं कहुचे। केंद्र प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घोषणा मुताबक कोस्टगार्ड और डिफेन्स सिविलियन पदवी गुड़िक अग्निवीर मान 10% संरक्षण केवल एतिक नुहे प्रतिरक्षा मंत्रालय समस्त 16 राष्ट्रायत्त उद्योग भी से 10% संरक्षण रसबू विभाग गुड़िक बर्तमान संरक्षण से अतिरिक्त भाव में एसबू संरक्षण लागू यह पूर्व केंद्र गृह मंत्रालय पक्ष अग्निवीर मान संरक्षण घोषणा कर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बाहिनी अर्थात सीआरपीएफ सीएसएफ इत्यादि एवं आसाम राइफल्स रे अग्निवीर मान 10% संरक्षण रखा गृहमंत्री अमित शाह घोषणा करथिले। परवर्ती अपडेट कोटिपति बीडीओ 24 प्लॉट इटा फैक्ट्री कोटिपति बीडीओ अश्विनी दास को खांटुछि विजिलेंस वर्तमान सुधा 24 प्लॉट 2 बड़ अट्टालिका और इटा फैक्ट्री ठाप करिछे विजिलेंस चढ़ऊ जारी रखिछे। विजिलेंस जारी करिथिबा प्रेस रिलीज अनुसार बालेश्वर जिला चलेश्वर बीडीओ अश्विनी दास केन्द्रापड़ा और कटक जिले में रही 24 प्लॉट सेपरी कटक 42 मौजा कलापड़ा गोटे 3 महला विशिष्ट कोठा रही जार आनुमानिक मूल्य 1.22 कोटी टंका यह छड़ा कटक 42 मौजार श्रीकृष्ण विहार झिंकिरिया आउ गोटे 2 महला विशिष्ट घर रही जार आनुमानिक मूल्य 1.10 कोटी टंका यह व्यतीत श्री दासंकर कटक रे गोटे इटा फैक्ट्री रही विजिलेंस दर्शाइছে बीडीओ श्री दासंक विजिलेंस नगद 1.70 लाख टंका 330 ग्राम सुना 1 केजी रूपा 4टी 4 चकिया गाड़ी और 3टी 2 चकिया गाड़ी ठाप करे खानतलास जारी रही जलेश्वर बीडीओ अश्विनी कुमार दास आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल कर पूर्व विजिलेंस निकट अभियोग होता यह आधार कर काली भोर भोर कटक विजिलेंस डिविजन 6 जणिया टीम बीडीओ सरकारी बासभवन में चढ़ऊ करथिला विजिलेंस डीएसपी सोमनाथ पारिक नेतृत्व में यह चढ़ऊ चली। परवर्ती अपडेट बीजेडी विधायकों विरोध में एतला तेले प्रेमिका विवाह प्रतिश्रुति दे न आसबार तिर्तोलर बीजेडी विधायक विजय शंकर दास थाना अभियोग कर प्रेमिका सोमालिका दास जगतसिंहपुर थाना सोमालिका बीजेडी विधायकों नाँ काली एतला देते एतलार सोमालिका विधायकों नाँ ठकई और प्रतारणा कर दर्शाई विधायकों संपर्क धमक चमक देउथिबा से अभियोग करते अभियोग भितर जगतसिंहपुर पुलिस विधायक विजय शंकर दास दाता मानस दास संपर्क भाई दिलीप कुमार दास सुजित कुमार दास तुषार विश्वाल शरद स्वई बसंत महापात्र एवं जगतसिंहपुर जिला परिषद अध्यक्ष मनोज भई विरोध में एतला दर्ज करते। शुक्रवार जगतसिंहपुर सब रेजिस्ट्री कार्यालय को बीजेडी विधायक कोर्ट मैरेज करने को आसी नथिले विजय शंकर न आसबारू प्राय 3 घंटा अपेक्षा कर सोमालिका परिवार सदस्य घर को फेरी विजय शंकर विवाह करने को प्रतिश्रुति दे आसी नथिबारू सोमालिका जगतसिंहपुर थाना नाँ अभियोग करते। परवर्ती अपडेट नुआदिल्ली गले मुख्यमंत्री 20 विदेश गस्त मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक शनिवार दिन नुआदिल्ली गस्त करते मुख्यमंत्री दिल्ली 20 तारिख में विदेश गस्तरे जिबे मुख्यमंत्री 13 दिनिया गस्त सारी 30 तारिख में भुवनेश्वर प्रत्यावर्तन कर कार्यक्रम रही मुख्यमंत्री भाव में दायित्व नेला परे श्री पट्टनायकों यह द्वितीय विदेश गस्त है। मुख्यमंत्री श्री पट्टनायक काली अपराह्न 1:30 भुवनेश्वर नुआदिल्ली अभिमुखे गस्त करते 20 तारिख अपराह्न इटालीर रोम अभिमुखे जिबे 26 तारिख जाए से रोम अवस्थान करेंगे अवस्थान काल
ଭାଟିକାନ୍ ସିଟି ଯାଇ ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ସଚିବ ଓ ଶିଳ୍ପ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୋମସ୍ଥିତ ଜାତିସଂଘ ଖାଦ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ ୱାର୍ଲଡ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। ୱାର୍ଲଡ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମନ୍ତ୍ରଣରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୋମ ଗସ୍ତ କରୁଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ଭାରତରେ ଶସ୍ତାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ 5G ସେବା। ବୈଷ୍ଣବ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 5G ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର 20ରୁ 25ଟି ସହରରେ 5G ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଟେଲିକମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। TV9 ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଭାରତରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶସ୍ତାରେ 5G ସେବା ପାଇପାରିବେ। ଭାରତରେ ଡାଟା ମୂଲ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବନିମ୍ନ। ବିଶ୍ୱରେ ଡାଟା ମୂଲ୍ୟ ହାରାହାରି $25 ଥିବାବେଳେ ଭାରତରେ ତା ମାତ୍ର $2 ରହିଛି। 5G ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଏହି ଶସ୍ତା ଦର ଲାଗୁ ରହିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ 5G ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ଉପକରଣର ବିକାଶ କରିଛି। ଭାରତର ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦେଶ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ବିରୋଧରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ ଭିଆର୍ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଏପରି ହିଂସା ଆଶା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁଥିବା ଚାକିରି ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଭରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଆହୁରି ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏପରି ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆମର ଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ପୁଲିସ ଯାଞ୍ଚ। ଯଦି ଯାଞ୍ଚରେ ଏଥିରେ କେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଧରାପଡ଼ନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଲିସ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, କ୍ରୁସେନ୍ ପରି ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ବି ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲାଣି ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା। ଏହାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ନିଆଁ ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଲାଣି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିছে କଂଗ୍ରେସ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯବାନ ଓ କିଷାନମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ୍ରୁସେନ୍ ପରି ଅଗ୍ନିପଥ ଆଇନକୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ଲଗାତାର 8 ବର୍ଷ ଧରି ସରକାର ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନର ମୂଲ୍ୟପଥକୁ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ରୁସେନ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଭଳି ଅଗ୍ନିପଥ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମାନ ସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ମୋଦିଙ୍କ ଘରେ ଇଦ୍ ପର୍ବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଘରେ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା ଇଦ୍ ପର୍ବ। ମା ହୀରାବେନ୍ ଇଦ୍ରେ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ମାଙ୍କ 100ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋଦି ନିଜ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ବ୍ଲଗ ଲେଖି ଏମିତି କିଛି ଅଜଣା କଥା ବଖାଣିଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କର ପିଲାଦିନର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଆବାସ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆବାସଙ୍କ ବାପା ଓ ମୋଦିଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଆବାସଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ସେ ଆସି ମୋଦିଙ୍କ ପରିବାର ସହ ରହିଲେ। ଆବାସଙ୍କୁ ବି ନିଜ ପୁଅ ଭଳି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ମୋଦିଙ୍କ ମା ହୀରାବେନ୍। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆବାସଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଇଦ୍ରେ ତାର ମନପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ନିଜ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଏମିତି ଅନେକ ଅକୁହା ଓ ଅଜଣା କଥା ବେଶ୍ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ନିଜ ବ୍ଲଗରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୌଖିନ ସେବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଥିବା ମୋଦିଙ୍କ ପିଲାଦିନ ଘୋର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କଟିଛି। ବାପା ଭୋର 4ଟାରୁ ଚା ଦୋକାନ ଖୋଲି ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ମା ଅନ୍ୟ ଘରେ ବାସନ ମାଜି ଛୁଆଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦାନା ଦେଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି। ପୁରୀ, ଅଗ୍ନିପଥ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ କରି ବ୍ୟାପକ ହିଂସାତ୍ମକ ବିକ୍ଷୋଭ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଗୃହ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଏସ୍ୟୁ ମାନେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ 4 ବର୍ଷର ସେବା ପରେ ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ। ନୂତନ ସାମରିକ ନିଯୁକ୍ତି ମଡେଲ ବିଷୟରେ ଭୁଲ ସୂଚନା ପ୍ରଚାର କରିଥିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଯୋଜନା, ଏହା ଏକ ମହାନ ଯୋଜନା। ମୁଁ ରେକର୍ଡରେ ଏହା କହିପାରିବି ଯେ ମୋ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ ଅନେକ ପିଏସ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ମାନବଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ପିଏସ୍ୟୁରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ପୁରୀରେ ରହିପାରିବେ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ପୁରୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଇଆର୍ସିଟିସି ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାନ୍ ଘୋଷଣା କରିছে। ଆଇଆର୍ସିଟିସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ମୁତାବକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପୁରୀରେ ରହିବା ସହ ଅଲଗା ଭାବରେ ବିମାନ ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ 3 ଦିନ ଏବଂ 2 ରାତି ପୁରୀରେ ରହି ହେବ। ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ରହିବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ ଅନେକ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ତେବେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜରେ 18,115 ଟଙ୍କା
खर्च करने पड़ो। एवं जानतु किभली रही प्लान। यह पैकेजर नाम रथयात्रा स्पेशल रखाई। जड़े पर्यटक हैदराबाद भुवनेश्वर, भुवनेश्वर पुरी, पुरी कोणार्क और भुवनेश्वर हैदराबाद जीवे। आसंता जून 30 तारिख में यह पैकेज अनुसार यात्रा आरंभ हो। प्रत्येक व्यक्ति 18,115 टका स्थिर कराई एथिरे 2टी विमान टिकेट हैदराबाद भुवनेश्वर, भुवनेश्वर हैदराबाद अंतर्भुक्त रहा सह 2 थर सकाळ भोजन, 3 थर मध्याह्न भोजन और 2 थर रात्रि भोजन उपलब्ध हो। पुरी कोणार्क सह भुवनेश्वर बुलाई एसी कोच बस सुविधा सह भ्रमण बीमा रहिबो। परवर्ती अपडेट। भारतर नियम मानिले एलन मस्क और टेस्ला को स्वागत। अमेरिका शिल्पपति एलन मस्क कार कंपनी टेस्ला को भारत को स्वागत, किंतु कंपनी को भारतर नियम मानिबा को पड़िबा बोली कहिसेंती केंद्र साधारण उद्योग और भारी शिल्प मंत्री महेंद्र नाथ पांडे। से कहिसेंती टेस्ला जदि भारत में व्यवसाय करने को चाहूछि तबे ताकू भारत में निजर कारखाना स्थापन करने को हेबो, कारण सरकार आत्मनिर्भर भारत योजना को नहीं कौनसी सालिश करने को चाहूनाहांती। TV9 ग्लोबल समिट रे जोगते से कहिसेंती जे मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत योजना को नहीं उल्लेखनीय अग्रगति करिसेंती और शिल्प जगतरू यहाकू भल समर्थन मिलिছে। एणु सरकार यहाकू नहीं कौनसी सालिश करने को चाहूनाहांती। गत मासरे एलन मस्क कहथिले जे तांको कंपनी को भारत में कार बिक्री और सर्विसिंग पई प्रथम अनुमति दिया जाऊ और तापर उत्पादन केंद्र स्थापना विषय निष्पत्ति निया जिवो। सूचनायोग्य जे चीन रे टेस्ला रो उत्पादन केंद्र रहिছে। चीन रे निर्मित कार भारत में बिकिबा को चाहुছে टेस्ला। एथिपई आबतने टिकस रे रिहाती पे चाहुছে कंपनी, किंतु भारत सरकार एथिपई राजी हेउ नाहंती।